नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम यही भिडियो तृतीय श्रेणी भाषा महक बहिर केही नुहे ता सरी यही विषयर प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। आमे पूर्व भिडियो रे यही विषय को केही नुहे ता सरी यही विषय को संपूर्ण भाव में बुझी सारसंती। वर्तमान आम ताकू प्रश्न उत्तर करिबा। आमर कौन कही प्रश्न, आस चित्र देखी कथा हवा। आमे एठी लेखिबा नाही, कथा हवा हला। कथा माने कौन, एठी जहाँ प्रश्न पचरा है तुम ताकू कहिबो। एक नंबर, उपरोक्त चित्र रे तुम्हें कौन सब देखुच। उपरोक्त चित्र आम सब कौन देखुचंती, पहाड़, सूर्य, पक्षी माने उडुचंती आकाश रे, एवं काऊ गछ उपरे बसिछि, तापरे जंदा सॉरी एटा पिंपुड़ी हला। पिंपुड़ी एठी देखो गोटे डंगाडे मध्य अछि, तापरे नदी बही जाइछि, तापरे एमती बड़ गछ अछि, छोट छोट घास अछि, ए सब आमे देखुछे। 2 नंबर देख, चित्र रे थिबा प्राणी को परी आउ केउ सब प्राणी को तुमे घरर आखपाखरे देखिछ। तुम घर आखपाखरे केउ सब प्राणी देखा जाय पिला माने, तुम जानिछ आम घर आखपाखरे बिलेई, कुकुर, गाई, तापरे बलद, तापरे पारा, आउ कोन घरचटिया, तापरे झिटिपिटी, केरकंट हला, बेंग, एमती विभिन्न प्रकार जीव आमे ताको देखिचे। प्राणी जार जीवन थाए बा प्राण थाए ताको प्राणी बोली कहा जाए, से बेला जीव आम पाखरे देखिसंती। तापर 3 नंबर तुमे जानिथिबा 5टी फूल गछर नाम को। ताहले आमे जानिथिबा 5टी फूल गछर नाम कोन ना, गोटे हैला टगर फूल, मंदार फूल, आउ अपराजिता फूल, गोलाप फूल, मल्ली फूल। 4 नंबर, आकाश रे उड़ुथिबा पक्षी मानकू देखिले तुम मन रे केउ सब भावना आसे। आकाशर पक्षी मानकू देखिले पिला मान तुमर केउ सब भावना आसे ना, आकाशर पिला मानकू पक्षी मानकू देखिले हमर कोन भावना आसे ना, आमे भी पक्षी जानतु कि आकाश रे घुड़ी माने मन आनंद रे बुलंतु, एई भावना सब आसे। तापर देखो, आस गीतटी को मने पकाइबा। देखो ए गीतटी अछि, फास्ट देखो, स्थिर रहिबा अर्थ कि काडू आमे शिखिबा हला। काहा ठारू कोन शिखिबा, देखो गारटाणी जोड़। स्थिर रहिबा आमे पहाड़ ठारू शिखिबा, सब बेले हसिबा आमे फूल ठारू शिखिबा, अन्यर हित करिबा आमे गछ ठारू शिखिबा, मधुर कथा कहबा आमे कोइली ठारू शिखिबा, आगको आगे जिबा आमे नदी ठारू शिखिबा। तापरे 2 नंबर, कविताटी पढ़ी तुमे काहा परे हेबा पई चाहुच कुह। आमे कविता रे काहा भलिया, गछ भलिया हवा आउ पहाड़ भलिया हवा। गछ कोन अन्यर हित करे एवं पहाड़ सब बेले स्थिर रहे। तुमे माने मध्य गछ भलिया अन्यर हित साधन करिबो एवं पहाड़ बेले स्थिर मन हबो। 3 नंबर, तळ लिखित वाक्य को पढ़ ओ सही भाव कविता रे केउ पदर अछि लेखो। देखो लेख। ताहले देखो आमर ए वाक्य देइछि प्रश्न रे कोन देइछि, मु जेउठारे रहिले भी काहारी मन रे दुख देबी नाही। ताहा आम गीत रे कोड लिखा है ना, दुख देबीनी काहारी मने आसु विपद बाधा। ख, मो लक्ष्य पूरण करिया पई मु मेरु परी अटल रहिबी। ताहा आमर पद्य रे कोन लिखा है बही गीत रे, पहाड़ सम स्थिर मन रे करिबी सबु काम। तापर देखो, ग, मु दुखी लोकंक ओठरे हस खेलाइबी ओ तांको साथी रे होई सांकर साथी होई रहिबी। एडा आम गीत रे कोउठी लिखा है को पद रे ना, दुखी ओठरे हस खेलाई हेबी मु तार मित हला। तापरे आस टिके चिंता करी कहिबा ओ लेखिबा हला। 1 नंबर, नदी आमर कोन उपकार करथाए, कहला नदी केनाल माध्यम रे जल जगाए आउ खरे नदी रे विद्युत उत्पादन करा जाए। 2 नंबर, तुमे केउ परिस्थिति रे अन्य को सहाय्य करिवो। आमे केउ परिस्थिति रे अन्य को सहाय्य करिवो, दुईटी वाक्य रे लेख ना, असहाय लोकन को सहाय्य करिवो आउ सांग खाइबा न आनिथिले ताको खाइबा को देबो हला। तापरे 3 नंबर, तुम सांगर दुईटी भल गुण विषय लेख। ताहले कुह तुम सांगर दुईटी भल गुण। ताहले मो सांग भल पाठ पढ़े आउ मो सांग गुरुजन को सम्मान और भक्ति करे। तापरे देखो
ଭାଷାର କଥା ପଢ଼ ଓ ବୁଝ। ଦେଖ ଶବ୍ଦ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଅର୍ଥ ଦିଆହେଇଛି। ପାହାଡ଼ର ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ, ନଦୀର ଅର୍ଥ ନଈ, ଜନର ଅର୍ଥ ଲୋକ, ଶରୀର ଅର୍ଥ ସମାନ, ସବୁବେଳେ ବା ସଦାବେଳେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ସମୟରେ, ସଦାବେଳେ କହିଲେ ସବୁ ସମୟରେ। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି 1 ନମ୍ବର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖ, ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଆମର ଏଇଥିରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେଇଛି, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ପାହାଡ଼ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାହେଇଛି, ନା ପାହାଡ଼, ଆମେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ସ୍ଥିର ହେବା। ଯେମିତି କହିବି ରହିବି ଏକା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି, ସେଭଳିଆ ହିତ ମିତ, ଯିଏ ସିଏ, ପରି ସରି, ମନ ଧନ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କଥାରେ କ'ଣ କହିବା ଲେଖ। ଯେମିତି ପରାଏ ପ୍ରାୟ, ପ୍ରାୟ ହେବ କରଇ କରି, ପଥେ ପଥରେ, ଭିତରି ବିତରଣ କରି। ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ପଢ଼। ଦେଖ ଏଠି କିଛି ସାରଣୀ ଦେଇଛି ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିନି କ'ଣ କରିବା, ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା। ଯେମିତିକି ଚଟ, ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅଛି ଚଟ, ତାପରେ ନଳ, ତାପରେ କାଚ, ତାପରେ ପୋଟଳ, କାମ, ତାପରେ ମୋ କା ହେଇପାରିବ, ଚାମର, ଏମିତିଆ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିଛି। ଦେଖ ଚଟ, କାଚ, ମନ, ନଳ, କାନ, ନର, କାଳ, ପୋଟଳ, ଚାମର, ଏମିତି ତୁମେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। କ ଚଗଲା ଚଟିଆକୁ ଚଣା ଦେଲା। ଖ ନଟବର ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲା। ଗ କନକ ପନିକିରେ କଖାରୁ କାଟିଲା। ପଢ଼ିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅଛି ବାଘ, କାଠହଣା, କୁକୁଡ଼ା, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ଗାଈ, ସିଂହ, ଛେଳି, ହାତୀ, ବିଲୁଆ, ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ମେଣ୍ଢା, ବାର୍ହା। ହେଲେ କେଉଁମାନେ ବଣରେ ରହନ୍ତି, ନା ବାଘ, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ସିଂହ, ହାତୀ, କାଠହଣା, ବିଲୁଆ, ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ବାର୍ହା। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ରହନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି ବା ବଣରେ ରହନ୍ତି। ଦେଖ ଏଟା ମନେ ରଖ। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନମନ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବାଣୀ। ତାମାନେ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବ, ମଧୁର ବଚନ କହିବ। ମଧୁର ବଚନ ମାନେ କ'ଣ, ମିଠା ମିଠା କହି ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଖୁସି କରିବ ବା ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଜିତିବ, ଯେମିତି ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ୟାକୁ ବୁଝେଇକିନା କହିବ। ତାହେଲେ କିଏ ସିଏ, ସାର୍ଟ। ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ମୁଁ କିଏ, ନା ସାର୍ଟ। ଏଇ ସାର୍ଟ। ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼, ଦେଖିଛୁ କିରେ ବାଇଆ। ତାହେଲେ ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ ହେଲା। ତାପରେ 3 ମୁଣ୍ଡ, 1 2 3, 3ଟା ମୁଣ୍ଡ, 10ଟି ଗୋଡ଼। ଦେଖ 4 4 8, ୟାର 2ଟି, 10ଟି ଗୋଡ଼, ଦେଖିଛୁ ରେ ବାଇଆ। ସେ କିଏ, ନା ହଳ ଲଙ୍ଗଳ। ସେ ହେଲା ହଳ ଲଙ୍ଗଳ। ତାପରେ ଆସ ମିଳିମିଶି ଗାଇବା। ଆସ ମିଳିମିଶି କ'ଣ ଗାଇବା, ନା ଏ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ିବି, ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।